Okay. Another Saturday. Again, to enjoy scripture and enjoy each other's presence. And why natin iban nga pasalamatan kundi si Lord. Thank you, Lord. Thank God for the whole week. Stressful week nyo? Hindi man. Stressful week mo, Meng? Praise God that we're still here. Ang iligad si Mana, ito nga discussion niya, do ka interlude tong ang gwa niya kay we talked about the events ang wali ni John the Baptist wilderness and then ang baptism ni Jesus amo na ang historical events ng istoryahan ta last week. The reason why interlude to ang last Saturday because na may session na like sa Matthew 3 ang preaching ni John the Baptist and ang baptism ni Jesus. So there you go. I mean we saw how from the position of John the Baptist he knows that the king, that the savior is coming. Therefore, kabalo saya nga there's hope. The sure hope is here, right? Pero paano nagwa sa bibig ang hope? Repent, gabi no? Wala siya nag-announce siya nga, guys, ari ng hope ta. Yes. Yes, let's go, savior. Hindi amo na hindi amo nang resulta siya bla. I want all of us to observe that. Kay grabe na sa ka-vital nga method. How do you share the gospel? Tandaan pero may ko ginahambal no, and I will say it again. I will never get tired of saying it. Kay cultural ni sa nga misunderstanding mo. We don't tell people that God loves them. Okay? I mean, kung spouse mo, of course, and mga brothers and sisters in Christ, mga sigurado kaya nga Christian, of course, maybe need di me encouragement nga plangga agad sa Diyos. Maybe amo na, right? Kung feeling down being mga brother or sister in Christ. But when we do evangelism, let's say for example, ariwa, you cannot post on Facebook that God loves you. That's the point that I want to drive, okay? Because you don't know that, okay? What you can do is, kung ano man ang ginobra sa mga apostles sa una what did they do? How did they preach? Repent and believe. Repent of your sins and believe in Jesus. Amo na sa ang correct nga output sang hope nga nagsulod sa imo. Okay? You don't announce God's love and then as if palangga sa Diyos ran nga tao because hindi amo na ang kinatudlo sa Biblia. I want all of us to get that right. Okay? Well, may be tempted ka mamangkot nga amo gina-emphasize sumaraw. The problem isa sa mga problem and problem na issue pa sa idea balasang ang panawag sina semi-technically easy believism na panawag mo nga palangga matatan ni Lord God understands, God is love mo na. And then wala gina-discuss wala ang hatred sang Diyos sa sinners. Kung basahon mong Samya, if you reflect on the nature of God, especially in contrast with sin, gambal ang Diyos yung I hate sinners. Kay mera na kesa mo nga i-hate na lang yung ginobra nila but we don't hate them. Do ka namin mati do ka appealing sa sadlonggan mo bla. Oh no, grabe yeah, that's right. Pero hindi na sa possible. Kay hindi mo ma-separate ang deed sa doer. Ang deed sa doer. Hindi mo na ma-separate. Kay kung nang tawon mo naman sa in an eternal perspective, hindi man pag-ibutang ni Lord ang sin lang sa impyerno, ang sinner gina no? So we should get that correct. At least may minimum tang understanding bla kung ano ang manifestation sang God's love, kag God's holiness or God's justice or hatred against sin. So amo na ya, the hope of John the Baptist nag-flow out sa iya nga bibig as a call or command to repentance. Diba? And also we saw a glimpse of the three persons of God, right? Sa baptism ni Jesus. Imposible gid man makapaminsar analogy mo nga maging sufficient bala para mag-gets mo gid satisfactorily ang Trinity. Kaya wala magid sa analogy mo iban
manotice mo ni sa mga independent Baptist ng mga churches, bilang Trinity do para sa ice, sa H2O. Pwede siya nga solid, pwede siya nga liquid, pwede gas 3 in 1. Mamo na nga style. Miyara, mang siling ko nga daw itlog ko, no? Ang Trinity. Kiti may yolk, may shell, kag may white. I mean, daw ka, hindi, ano gidya, balda gidya eh. Kiti, ang dynamic, bigay Trinity, arewa, I think makarest ang mind ta aton nga heart if we just take scripture as scripture presents itself. What do I mean by that? Gahambal ang Biblia nga we have one God, so sure na yeah, right? We have one God. But okay? We have one God and ang scripture kasi lingman nga Jesus is divine. The Father is divine and the Holy Spirit is divine. So what, anon mo na? Wala anon mo na ako. No? I mean, anon mo na, patihan mo na. That's the answer to the question. You believe it, that we have one God and the identity of this one God is known as the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are distinct persons. Di ba la? We pray to God the Father and ask the leading of the Holy Spirit, and all of these prayers we pray in the name of Jesus. Mayara na sa explanation kung nga amo na ang formula sa prayer, no? I mean, wala man na gina-require gid nga ang Christian amo ginaka grabe gid nga amay namon nga balaan ginadayo ka gid namon sa tanan-tanan. I mean, ko ang pamatian mong mga pastors nagpray do ka beautiful, di ba? Nga mas ka namin magpray kay pastor ba? Ka namin magpray kay Mel ba? Biskan French fries among in-order ka pray sa nutrients for the body. Mauya ka mag-pray nutrients kung French fries, no? Anyways, may reason, may theological reason asa kun nga we pray that way. Because sa Christian or sa Jewish nga theology, ano na ya, it's a basic thing to think about nga ang God the Father gid man niya ang creator sa kalibutan, sustainer, the one who decreed everything. And it is the Holy Spirit that empowers someone to do things of God, like prayer. Kag I mean, and also the question, why do we even have the access to prayer? Diba? Wala ka gani access kay BBM, no? Kay God ni Miara. Do you see that? It's a weird comparison. Kiti man naman lang si BBM kumpara sa Diyos man. So you might ask the question, why do we even have the access to prayer? Mangkot ka, no? How is it possible nga maka-pray taman? It's because of Jesus. Okay? It is because of what Jesus did on the cross 2,000 years ago. So amo na sa ang technical reason why we pray in the name of Jesus, because si Jesus ang aton nga advocate. Siya ang nag-represent sa aton before the holy and mighty just God. No? I mean, mano ka to sa throne of God, masiling ka nga, because I believe, mamo ka na. No, kung sa mga Armenians, sa mga amigo, no? Pagsaka mo sa langit, imbes masiling ka, thank you God, yeah, I'm here. Because I believe, you see? ang weird lang comparison lang ako ng kawatan, itong isa, pagsaka sa langit, ganito, sa walin ni Alistair Begg, nga, perti, gina mo lang to ginbuyayaw, tapos kulpe ka lang nagsiling nga, remember me? Remember me? Tiyambal ni Jesus siya, today you will be with me in paradise. Tapos pag sa akin sa langit, why sa idea ko nga ara sa langit? I mean, just to make it comical, no? Sila niya, Lester Begg, interview sa kuno sang angel. Why are you here? Sila niya, I don't know. I don't know. Pero kuton mga Armenian, why are you here? Because I believe. Diba? I believe. Grabe, no? Ikaw na Ikaw na Idi, wow. Kuwaon tara sa mind ta, guys, ha? Every time we think of salvation, ang aton dapat mind is because God chose me. Okay? Not even because I'm special, it's because that's it. God chose me, period. Because God, in His love and grace, looked at me in my sorry state and gave me life. Amo na. Why na dayasang ikaw sa picture? May ara kaamot sa salvation mo, ang imo sala. No? I mean, amo lang gina ang imo nga only contribution. Nga kung wala ka nagpakasala, why ka man ginluwas, hindi mo man need savior, no?
Sa manay, ng no circus required, no? There's one God. This one God is identifying Father, Son, Holy Spirit. So there you go. I mean, namin, ang guro ko ni approach na ng Trinity nga subject sa Q&A, para tayo gusto mamangkot la. Okay, like I said, last week, si Apostle John or John the Beloved, wala again record ang baptism ni Jesus. Unlike si Matthew, may baptism account ni Jesus. Si Mark, may araman sa record sa pagbaptize si Jesus. Si Luke, may araman. Si John niya wala. Okay? Ngaway mo ito record dyan now? Pero kung lang tao, if you look closely sa John chapter 1, maka-assume ka nga ang baptism ni Jesus nag-occur siya between verse 28 and verse 29. Basa ko. Let me read to you the passage that we will cover tonight. Okay? Listen to the word of God. John 1 verses 29 to 34. The next day he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who ranks before me because he was before me." Verse 31, I myself did not know him, but for this purpose I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel. And John bore witness, I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, "He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and borne witness that this is the Son of God." Let's pray. Salamat Ginoo sa imong katutom. Thank you, Lord, for your word. Grant us a humble heart tonight and teach us and grant us joy as we look at your word. In Jesus' name we pray. Amen. First of all, let's get a clear picture ng sequence ng events, okay? Basahan ko sa inyo ang preceding verses. Di ba verse 29, talagang so good. Verse 26 to 28, John answered them, I baptize with water, sila ni John the Baptist, I baptize with water, but among you stands one you don't know. Okay. Why ta idea gid kung balasang tanginhambal ni John arad si Jesus o gapungko or base paadto pa lang si Jesus, or maybe ang ginami ni John is metaphorical nga why kamo kabalo that the Messiah is already with us. Pwede man nga ara gito si Jesus literal. Nga pagkamali dyan nga I baptize with water, but among you stands one you do not know. Even he who comes after me, the strap of whose sandal I'm not worthy to untie. Aring gusto ko tandaan yung verse 28. These things took place in Bethany across the Jordan where John was baptizing. Anong ginamin niya nga these things sa verse 28? Kung basahon mo ang verse 19, saan pitaruan San John, nagasuranay na si ang Levites, ang priest nga ginpadala sang Sanhedrin. Diba? Kaya ang sinagog ato sa Jerusalem, ginpadala sa Sanhedrin ang mga pare, kag mga Levites, para i-interrogate si John. Nga diin kaya halin, nga aga pang baptize ka, nga aga wali, kati galingin ulo nila, ikaw bala si Elijah, ikaw bala ang propeta, di ba? Ikaw bala, are you the Christ? Siling hindi, right? Tapos, ang amuto nga conversation, it took place. And then verse 29 ng aton nga text tonight, the next day, so meaning the next day. Ano pagibingin namin sa the next day? No? It means, ang baptism ni Jesus, it took place the same day sang gina-interview nila si John. Okay? Kung tanawon mo ang pag-construct ng grammar, maka-conclude ka safely nga ginbaptize si Jesus on the same day sang gina-interview nila si John. Diba? John chapter 1 verse 19, gina-interrogate nila, are you not the Christ? Are you the prophet? Blah, blah, blah. So sa amo ng adlaw, ginbaptize ni John the Baptist si Jesus. Okay. Kaya ang aton nga passage tonight, ang verse chapter 1 verses 29 to 34 took place after the baptism of Jesus. And why natakabaloy, we don't know much to speculate kung ano pagkita nagtabo that day. Maybe after ginbaptize ni Jesus, ni John Baptist si Jesus, nagsoryanay sila bilog nga adlaw, right? We don't know. I mean, laban-laban eh. Tapos pagkabuwas, amo tahambali John Baptist, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world, the sins of the world.
ang title nga Lamb of God, obviously it's very rich. Okay? Gina-elaborate yan ang role ni John the Baptist bilang nag-align kiti ang mga Hudiyo ga-expect sila nga si Elijah ya ang maabot. Nga si Elijah ya ang ma-announce ang maabot ni Messiah. Kiti kihambal sa Malakay 4 verse 5, "Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord." Gabi nga great kag dreadful. Oh. Kiti great sa para sa ma-repent, dreadful sa para sa hindi mag-repent, no? Great and dreadful day of the Lord. Masiling ka nga buka na. Isa man sa mga example mo ang first ko nabatian si Paul Washer nga nagasiling nga ang the most terrifying truth of scripture is God is good. Siguro ni sa Paul Washer man. First year ko na sa Bible College nung naghabi. Like around 10 years ago na. Guro na. Over 10 years ago na. I heard Paul Washer say, the most terrifying truth of Scripture is God is good. Kaya if God is good, tapos ikaw hindi ka good, ano niya ka? Ibutang niya ka sa impyerno no? If we're looking at a good judge and then we have guilty criminals here, kung maya sa nga judge, prison, ginaya. Ba? So, sa amo na nga sense ka kululbaan sa idea nga, God is good all the time. Pero ang mga gambas, wala bla insindi bla. Yes, God is God. Gabi, plakpakanay. Do you even know what you're talking about? Diba? Ang lain-lain ko ni-explain mo tayo. May explain ko bla sa inyo, bla. No? The great and dreadful day of the Lord. Okay na, yeah. It's really good that we enjoy the love of God because we're Christians, you know. When we talk about the love of God, hindi tabla pag i-blind ang aton audience sa idea nga ang Diyos gugma kay tungod ga-hate man siya. Right? Hindi mo pwede love ang children tapos love mo ng abortion. You must hate abortion if you love children. Hindi na sila pwede nga isa lang, no? Aside. Same man na sa concept sang love of God. Same nag-align sa concept kiti gahulat ang mga Hudiyo kay Elijah pero John came via or through or by the power of Elijah. Tika significant pag isang timing kiti ang testimony ni John the previous day nag-prepare man sa hearts ng tao nga ari na atong ginawali ko liga kiti ang na-record sa Matthew 3 kag John 1 kag other parts sang Gospels nga preaching ni John the Baptist, maka-assume tayo nga climax na lang to ya or patapos na to ya nga pero kabalo tayo nga si John the Baptist kay Hubin pa siya to nasa sa wilderness Kag imaginabla, ato to sa gawali sa may San Carlos, paano pa naglabot ya sa Bacolod ng iyang mensahe man. Kiti, wala man to sa una Facebook. Wala pa to ya YouTube. Yung welcome to my vlog. Therefore you should conclude nga ang message ni John the Baptist naglapta siya by word of mouth. And hindi niya maglapot ya sa Sanhedrin ng wali sang taga Galilea isa kadlaw lang. Like months or maybe years of preaching repent, bear fruit, repent, bear fruit in keeping with repentance. May maabot nga King, the Messiah is here. Ang hambalid dyan, Baptist. So, ang tanan-tanan ko itong wali, ari na sa. Amo na ni sa, no? Let's try and see kung nga agin tawag si Jesus, the Lamb of God. Kaya may image ready mo, no? Well, obviously, ang lamb ginagamit sa sacrificial systems ng Old Covenant, right? Particularly, ang lambs gina-offer sa Passover. Kung mag-commemorate ang mga Hudiyo sang Passover na tabo sa Egypt, ga-offer sila sa isa ka karnero nga inablang wala arikes, wala sa blaga, no? Karnero nga way kagidos mo. Do ka muna. Para sa tawgon siya nga Passover lamb. Without blemish, nagasimbolize ang purity kag innocence. Okay? Also, nagagamit man sila sang lamb as a daily sacrifice, morning and evening.
no? Naga-symbolize man sa naga-prefigure man sang sacrifice ni Christ sa cross. Okay? Tapos ginabutangan na wine, harina, mantika para mangin acceptable siya mangin acceptable. Ginahungod niya pahamot. Okay? Di ba lang kung magsugba ka baboy, tapos ang fat masakam, gid ka hit, kahamot, right? Tapos ka enticing, maka-trigger sa sang imo nga gutom, the organa, di ba? Kiti, same na sang concept, our offering must be sweet savoring before God. Same na sa nga picture. A sweet smelling savor, Ephesians 5:2. Amo na ang pag-describe ni Paul sa sacrifice ni Christ sa cross. Okay? And kung likuan ta na gamay ang sacrifice sa cross, that is the kung i-trace ta ang pinaka-evil nga natabo sa history, masiling kano Holocaust, no? Is it slavery sang mga blacks? I mean, cruel ginaya, di ba? Gina-treat sila nga do ka inhumane. Pero if you really think about it, ang pinaka-cruel nga natabo, o pinaka-evil nga natabo sa istorya, ang pagkapatay ni Jesus, kaya to si Jesus pure, sinless. Siya lang ang only human being nga hindi tani dapat sakiton, no? Or any penalty whatsoever because wala sa sala. Ang tanan-tanan to yung ngagin microwave sa Holocaust mga sinful people ang tanan-tanan nga Black American naging enslaved mga sinners to sila and one way or another you can argue nga deserve nyo na in an eternal perspective. Hindi kaya magsiling nga makadto ka sa Twitter kag you deserve it. Hindi ang atong ginasoryahan niya an eternal perspective nga kung i-compare ng slavery kay Holocaust sa impyerno it pales. It pales away. So, amo niya perspective ang ginamin ko nga to argue nga the most evil phenomenon in history is the crucifixion of Christ. Pero kung lang tawon mo sa perspective ni Yahweh, sweet smelling savor. Right? I mean, lain naman ang Asuryanay. Dason nga, how is the most evil event in history? Nalipay pa ang Diyos, lain naman ang Asuryanay, no? Kag mga kita kontra laban-laban da. The lambs were offered exclusively for children of Israel. Okay? Pero si Christ the Lamb of God, amo pag balikan ni dugay. No, kaya ang lamb na sacrifice, it is a Jewish practice why niya gina-practice. Maybe gina-practice man pero hindi same significance, okay? At least sa Israel so naging sugo gid may sanction gid from Yahweh nga amo ni sacrificial system. Okay? Tapos, pagid ang sugpon sang text taketh away the sin of the world. I mean, of course, obviously, we're not talking about the sin of every single human being. Simple lang logic Kaya karon, kung gindula karon ni Jesus ang sala sang tanan nga tawo in history, why tulod ang impyerno? Right? And we know that it's not possible. It's not true. May ara gid unod ang impyerno As a matter of fact, mas damo pa ganun pa impyerno kumpara sa mga palangit, di ba? If you would allow Jesus to kung pwede tamang gid i-quantify kung pila mapalangit pila pa impyerno, ng 70-30, no? Pero simple lang man ang analogy mo, the gate is wide and the way is wide that leads to destruction. The gate is narrow and the way is narrow that leads to life. Isa na sa ka-example nga maka-safely conclude ka nga mas damo. Kung number, mas damo ang gapa-imperno kumpara sa gaplangit. Well, clearly, many are called but few are chosen. Damo-damo ang nakabati. Ang meaning lang gid sina nga text, hindi ko ma-confuse. Damo-damo ang ginwalihan, pero si Mel ang kapamati. Damo-damo ang nakabati sa message of salvation, pero jutay lang ang naluwas kang nagtuo. Amo na ginamin sang many are called but few are chosen. Muna sa meaning niya. Don't be confused. So clear na. When we say, when John the Baptist said, who takes away the sin of the world, ang ginamin niya to including the Gentiles.
Ang ginamin niya sa world niya is including other race, hindi lang ang Jewish race. Amo nang ginamin ni John the Baptist. Okay? Ang concept bala sang taking away sin, no? Kung i-explore mo siya, padalman mo, sabi nag-signify na siya sang voluntary act ni Christ. Nga siya gusto, actually salon ang sala sa niya katawhan, no? Bearing them on the cross. Removing them entirely. Pila pa utang ta sa lakyan, million pa. Hindi na million no? Kibot kami ba nga paid na to, sir. Do mas stroke ka guro in a good way, no? I mean, in a good way. Kabudlay sabi pangyara analogy lang may mahambal si mo nga ang penalidad sa imo kasalanan waay na. Grabe, no? I mean, gospel indeed, it's a good news. Amo nga good news kaya ang imo utang nga hindi mo gid niya mabayaran waay na. And amo man isa nga this is exactly the reason why nga blasphemous ang Roman Catholic system sa idea nga may penance bala, no? Because if you ask the question, ano gid kalawig nga penance ang enough? Right? Kung ang utang ko sa Diyos eternal, ano kalawig nga penance? Why are we even doing it? Right? Kung ang gina-require ni Lord infinite, ang malabot mo, let's say, 1 million kaluhod, 1 million ka Ave Maria, is that gonna be enough? Kung hindi man na enough, why are we even doing it? Right? Might as well, mo pakasala na lang kita. Total, hindi naman ang bayaran. Di ba? Amo na siya nga ang system sa Roman Catholicism nga penance, it's a blasphemy. Blasphemy sa ano? Saan accomplish ni Jesus sa cross, paying the sins of His people completely. Amo na yang ginatuhan. Amo na nga nagagather today because we have the same hope, and this hope is actually alive. Hindi niya nga haom-haom, yang nga luwas siguro. Do banta ko, luwas mo kayo, kasabay mo ko sila. No. We enjoy this. We nag-enjoy ta, nagkakalipay ta because we know that the hope is sure. The hope is sure. Takes away the sins of the world. Grabe no ang idea bala nga ang imo kasalanan is no longer visible to the judge. I mean gusto ko i-imagine niyo bala for a second. Really try and think about it. Nga kabalo ka nga guilty ka and you deserve eternal punishment, pero hambalon ka nga I don't see your sins anymore. Right? Sabi no? Ano? Amo na sa matingala ka nga ang mga Christians in history bisag ginapang torture na no. Why lang gyapon, padayon lang gyapon, because this is the exact reason. Hindi mo ya madula sa amo ng hope ya. Hindi mo ya makakasa amo ng hope. Amo na nga matingala ka nga do grabe ang gana namon mga lagad. Kay ti amo niyang hope ngino yata namon kun ikaw ya wala ka gana basi wala mo na intindihan ang hope, di ba? Taking away the sin of the world. Ongoing efficacy sang sacrifice ni Christ. Efficacy. If you want to take it this way, gina-address siya pagid ang mga daily struggle, no? Ang mga tilinluan sa utok mo da, no? Adlaw ginatinluan ka, you're being cleansed by the Holy Spirit because of what Jesus did. I mean, kung may gahom giman ng Holy Spirit to cleanse your brain with all the filth, kung may gahom giman ang Diyos to do that, it's because Christ accomplished it. No? Ano ka balaan ka naging 1 week away ka Facebook? Is that it? No. Ang nag-sanctify sa ng Holy Spirit because of what Jesus did. Tapos ang ano bala? Ang pagsugod din ng baptist nga behold, no? Tanawagid, no? Tanawagid. Look at with amazement, with marvel, look at the love and grace. No? I mean, ang behold bala takes away, wala siya nagsiling at tok mo, no? Hindi siya ang iyang tense bala, meaning it is a call to continue
on a daily basis, constantly look at Jesus because He took away, or He is taking away, who takes away the sin of the world. Your sin, my sin. Sabi no? Amo nang iya gina-carry nga unique significance ng ownership and appointment of Christ, no? Nga ultimate sacrifice. The Lamb of God. Kung tanong mo preposition, the Lamb of God. Tapos, John the Baptist is pointing sa iya, no? I-imagine abla for just a second. Nga, grabe ka skandalos yung mga statement. Kay si JB, fully aware saya kung ano ang lamb sa sacrificial system, right? Kabalogid si John the Baptist kung ano ka bugat nga topic ang forgiveness of sins sa mga Hudiyo. Bla? Kagkabalo man sa nga ang mga Hudiyo gapati, mati mayo, ang mga Hudiyo gapati nga wala na sang iban nga makapatawad sa laon si Yahweh lang gid. Diri nga part gusto ko mamati, among extra mati. The Jews believe that the only one who can take away sins or forgive sins is Yahweh. Okay? Tapos kabalo man si John the Baptist nga nag-expect sila sang political nga king. Ang Messiah nga gusto nila yaga sakay sa kabayo, may espada, may gold nga armor kag perdiho ng Rome. Amo na ya sa utok nila, amo na ilang delusyon. No? Ari sa bang si John the Baptist to, lamugo sa, ang inutudlo yang nga laki lamugo man, Jesus kasaya, kasa. No? Ari sa tanawa gid look hard and let all of your life flash before your eyes. Look, no, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ha? Ang karpintero take away the sin of the world? May imagine mo no, hindi ka magtingalang yung pugutan sa ulo, no? Na, kay you had it coming, man. Huh? Grabe, no? The Lamb of God who takes away the sin. Kalain eh. Kung madumduman nyo, ang isabla ka paralytic nga ginpapanaog nila sa atok, bala? Grabe, ginutok. Tapos, ang friends niya, paralyzed, ipahil kay Christ. Tapos, grabe, ang mga Pharisee magpamantay, bala? Araw naman, miraculous sa part, miraculous sa tanilagan na gid, kung mabangon gid. Tiabot ni Christ ang ara sa ulo nila. Mangkot sa ano, matsag nyo, anong hapos yambal? Napatawad na sa or mabangon sa? Kung paminsaron mo gid, hapos magambal napatawad, di kiti. Hambalong ko si Bunga. Hambalong ko si Melvin nga. Di naman sapos hambalong ko si Mel nga ang height mo mangin 6'3" or I mean, the point is, kung magambal si Christ sa piang to or sa paralytic nga, your sins are forgiven, how do we check that out? Mati maya, how do we verify that? Di ba lang? Amo na naman ko si Christ, what do you think is easier for me to say? Thy sins are forgiven or get up, take your bed, and walk? Obviously, mas hapos magambal nga napatawad ng sala. Kaya basi delusyon na lang to si Jesus. Yeah. Mga kapati sa napatawad. Pero naglupok kit ulo nila. Ginambal ni Christ duwagid. Tapos pagambal ni Christ nga your sins are forgiven. Bangon da. Kuangilig dami lakat no. Hindi galupok bagol nila. Nga skandalo sa paghambal ni Christ, your sins are forgiven because paghambal ni Christ nga, your sins are forgiven, it is the same nga nag-claim si Jesus nga siya si Yahweh. Amo nang point na gusto ko i-drive. Kay gapati sila ya nga si Yahweh lang makapatawad sila, ari karpintero gapatawad sila, no? Tay gasala sila. Diri mo na makita nga kabalo gid si John the Baptist kung sino ni siya lang tawag niyo, this is the Son of God, this is the divine Creator in the flesh who took away, who takes away the sins of the world. Sabi no? Verse 30. After me comes a man. After me comes a man. Di kabalo man niya si John the Baptist ya. Na in terms of ministry, in terms of public engagement, una given sa kay Jesus, gawali na sa si Jesus, ya way pa public life niya wala pa gin gin-push pa. It's a reference to Jesus, nga masugod naman yung ministry. Ang interesting isang sugpon niya.
who ranks before me because he was before me. Despite sang public ministry ni John, gina-acknowledge siya nga mas great pa ni sa sakon. No? Because he was before me. What do you mean? Magulang ka siya before me? Right? It's an interesting thing to think about. Kahit si John the Baptist was magulang kay Christ for around 6 months. So, why would he say nga si Jesus before siya? Because, of course, we know that John the Baptist himself acknowledges that he is referring to the Son of God, the divine person, nga nag-exist na nga before the foundation of the world, the Creator himself, right? Grabe, no? Grabe ang pag-encapsulate sang humility ni John the Baptist, kag ang pag-recognize siya nga si Jesus, divine. Kag kabalo siya sang mission ni Jesus. Tapos si verse 31, and I knew him not. Ang knew na da, ang word nga knew or oma sa Greek, ang meaning, ano bala? Like, sight, yeah, sight. So you can conclude nga, never pa sila nag-meet nga duwa ni John the Baptist ni Jesus before. Biskan relative sila. Tikiti si John the Baptist, yeah, wilderness no? Secluded sa society. Si Jesus siya, nag-live siya sa iyang life sa Nazareth, no? Although away from public recognition, man, of course. But that he should be made manifest to Israel. Gina-explain ni John ang purpose behind sa ministry. Si Jesus, daw tago gid man mo, hindi lang daw ng Galilee, ang regions ng Galilee nga si Jesus isara niya tago gid man. Muna gani nga nangin matundog na ang phrase nga may mayo padagali nga galin sa Galilee. Kilala lang siya sa niya parents, of course, and then ni Zacharias, ni Elizabeth, ni Simeon, ni Anna, the prophet, a few weeks ago or several weeks ago. However, ang iyang identity as a Messiah, hindi iya nga recognized broadly by the people of Israel. Pero grabe, no? Ang goal ni John naman na he wants to, or he is called to announce nga ari na sa. No? Tapos, ang sugpo niya, therefore, amo na nga, no? Therefore, am I come baptizing with water? Ma-observe mo bala kay John the Baptist, magbasa ka Matthew 3, John 1, permiya gid ginasulit nga, permiya bala gina-contrast ang gabaptize with water, tapos si Jesus gabaptize with the Holy Spirit. Manotice mo na kung basahon mong text mismo, you will see nga John the Baptist mentioned this phrase more than once, even more than twice. Nga ako baptize ko with water, ari baptize with the Holy Spirit. Okay? Gina-contrast sina permi. Kag pwede mo na siya matrace man sa statement ni John the Baptist nga ang maabot after sa akon, actually before pag siya sa akon, and ang iyang rank is above me. We should understand that as saying nga ang baptism nga ginabaton nyo sa akon, inferior na iya kumpara sa baptism nga gina-offer pag niya. Kaya ang pagbaptize ko sa inyo, sign na lang na iya. Kung nag-repent ka man gid sa imo nga sala, kaging baptized ka, it's because you're baptized by the Holy Spirit. You were given life by the Holy Spirit. Ang term tana sa theology is regeneration. It's the giving of life of the Holy Spirit sa isa ka dead nga tao. Tapos verse 32 and 33 and John bore witness, I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him. No? Of course, he's describing the events of the baptism. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, he on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit. Basically, si John the Baptist kasi nga, may nagpadala sa ako niya. Of course, referring to Yahweh. No? He who sent me to baptize with water. Ambot silingon, maka-assume ka safely nga clear ya ang task ni John. Clear ya nga nag-reveal gid siya sa Yahweh personally nga mang baptize sa gidya with water. Kag kung may makita ka gani nga daw dove nga mag-descend sa iya kag magstay siya na sa ang gapang baptize with the Holy Spirit.
Siya na sa ang nagadala sa kapatawaran. Siya na sa makuha sa kasalanan sa kalibutan. Nag-refer sa divine sign, no? Nga na-witness sa baptism. Hindi lang nag-witness si John, pero ano yung like personal and first-hand experience. Ano doon yung sugpo niya? This is the Son of God. Amo ni sa ang climax gidya sa revelation nga nabato ni John. We're talking about the Son of God. Grabe nga. Well, ang title nga Son of God, it is a profound title nga nagadala sang grabe nga theological implications. No? Divine identity. Messianic title. Kagang authority ni Jesus eh. Si Jesus authoritative because He is the Son of God. Why is it nga magwali si Jesus kung mag-argue siya or mag-contend siya with the Pharisees nga superior sa? Because the scripture that we're talking about pertains to Him. Actually, naglabot na sa punto, gigingin ako. Ang tanan-tanan nyo na ginabasa, ang prophet, Psalms, history, parte na sakon. Lain sa salas, gisin na ba yan? Grabe ni sa ka-pivotal nga testimony ni John because amo ni sa ang naga-connect sang iya nga prophetic role kag ang pag-acknowledge siya sa divine status ni Jesus. Okay? Amo na sa ang pinakauna nga public affirmation sa identity ni Jesus. Atong natabo to sa Jordan River, gin-announce si John nga amo siya ni this is the Son of God. Amo to siya ang ang opening salvo sa ministry ni Jesus. So makasiling ka nga nag-succeed gid man si John sa iyang task, no? He properly and at the right time, perfect time, introduced the Messiah into this world. Pag isa natabo to sa Jordan River and then amo ni sang natabo. Setting the stage for Jesus, for Jesus' own ministry, no? Kagamon nangin nag-serve siya nga foundational declarations ang Christian theology as early as the baptism of Jesus. Klaro niyang Christology that this human being is at the same time divine, the Son of God who takes away the sin of the world. Hindi siya malabo, no? So good pa lang emphasizing the divinity. Kaya karon, diin karon mahalin ang confidence, diin mahalin ang authority kung hindi siya divine, right? Diin mahalin ang kredibilidad sa iya ministry, diin mahalin kundi mo mamahalin na sa iya sa kung ano siya as a person. And He is the Son of God, He is the divine Son of God. Kag same man sa katapusan, before si Jesus magkayo pa langit. Ano sila niya? Go therefore. Pag antes na nagambal, go therefore, ano hambal niya previously, tanan-tanan nga gahom, ginatag sa akon, all power has been given to me. Ang gahom sa langit, sa duta, sa dalom sa duta, pati kung si Antonio, patay mga kama, to gataha sa akon. Pati mga diwindi, to gataha sa akon. Ang amo na bilang nga klase power, amo na nga pagambal nga, therefore go. La? Matingala ka nga, bisang ginapang ihaw, sila go lang nga go. Di nalino to tinilaw from God Himself. From the one whose all authority has been given to. Amo na nga may confidence sila nga mga lagad. Amo man tana. Diba? Way man tag na sila doon, nga sige man tayo balik din, no? Nagtulog to guro, no? Mayo pa. But no, because we believe in the same Jesus that the apostles and the early Christians believed in, that's why nga may zeal taya. Dara niya galin na confidence ta. Why niya naghalin sa kung diin pa. Amo na nga may gana ta mga buwis Christians. Amo na nga we nagakalipay ta mag-obey. Amo na naga-strive to be kind and tanan-tanan because nagahalin ang aton confidence from Jesus. Jesus nga ginhatag siya ang tanan-tanan nga gahom and yeah. That is all I have for tonight. Let's pray.